Oui, tac. Attends, je sais pas si j'ai changé. C'est bon. Allez, alors. Attends, est-ce que je me souviens plus de ce qu'il faut faire? Pareil, hein, trouver l'inspiration. Bien. Putain, je me souviens plus comment il faut faire. Je me souviens plus du comment. Even hadn't yet found enough material for her poetry. She felt like there was still inspiration to be found out there. Some writing on the wall that she hadn't yet observed. All bets are off when you've got a new card from old Manny Dex. Game Master's beard, what are you doing up here, kid?
What are you doing here? This is an active construction site. We have work to do here, kid. It doesn't matter what your name is. You can't be here, kid. Look, we're all under a tight schedule here. I can't stop work just to escort you home. So, if you promise not to die or otherwise interfere with our work here, I'll answer some questions for you, okay? But by the card makers, we can't have kids wandering around an active work site. Come on, get going before my other side Salut, bitches in Goem. what to do about you. He again, even you. All our raw materials come from one craft junkers. Merci pour le follow, Goem. Be forced to hang upside down and work high above the ground. At least we don't have it as bad as those one-towners, right? Bah ouais, ça va, ça va. Well, that's our mayor. Well, part of him anyway. Royham's been the driving force behind this, implementing the Queen's orders. I don't trust the man, but orders are orders, and everyone who's questioned Royham has, well, let's just say we're all afraid of heights. You're the first kid I've seen here on, what again I feel I must stress is an active construction site. You'd better be, kid. Can't rightly say that I have. You missing some? C'est un jeu qu'ils avaient mis, c'est un jeu qu'ils ont mis dans le Game I'll Pass. keep a lookout, kid. Sorry about your friend. C'est un jeu. C'est un jeu un petit peu. J'aurais pas de plateforme, mais un jeu d'aventure un petit peu. Stealing someone's eyes would take a lot of initiative, and that just doesn't sound like the mayor, you know? Be safe out there, even. I mean it. You're on a construction site. Et là, en fait, faut que je trouve des. Là, en fait, faut que je trouve des inspirations. Faut que je trouve des inspirations. Mais et le problème, c'est que bah, comme j'y ai pas joué depuis un moment, l'inspiration. Apparemment, la dernière fois, j'en avais trouvé un, mais une du moins. Mais ouais, plus tard. Ouais, pourquoi je veux pas aller là? Ouais, mais... Oui, mais comment je fais pour voir? Oui, mais elle est là, mais comment je fais pour voir?
Listen to crooner Hairy Harry's new double-length record. Inspired by the new moon of Two Town. It's twice as good as his last album. Croon. That's a nice poetic word. Poème. Oui. A feast for the senses, a balm for the body, a spiritual bouquet? You simply have to try Crazy Cryptid's Chopped Cheese Bloob. Now half price every second Tuesday. Huh. Spiritual bouquet. It's a nice turn of phrase. There. Even had all the material she needed to face Royum in a battle of rhymes. But did she have the skill? Well, there was only one way to find out. She wasn't sure if she was ready. But on the other hand, she wasn't at all certain she'd ever be. So she did the only thing she could. She went for it. This is it, even. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you'd better not. Oh no, you're clearly not ready yet. So, you want to try this again? Very well. Is that really the best you've got? So, you want to try this again? Very well. It all perfect. Yes, let us begin. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from Two Towns. Unacceptably bad. Come back. So, you want to try this again? Very well. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from Two Towns. Yes, oh, I like that very much. Let's proceed. And we shall be made minions of the moon to look forward to everything the mayor doth. That is all for poetry. I do not... Okay. So, you want to try this again? We shall pluck the wings from painted butterflies. Yes, and we shall be made minions of the moon to look forward to everything the mayor doth. Yes, there's no rule that says a poem can't talk up the poet's son. Well done. Now, last verse. And we shall always swear by the 2 moons, for they change each day. The upside down town is the only place that offers such a... such perfect rhymes. For a perfect moon. I think I have it, yes.
Well done, little poet. You have earned yourself quite a boon. Oh, I am constantly growing, building my body to become a real being. Poetry, on the other hand, this is what will truly separate me from my shallow other side. Oh, but of course, I promise you I will dig into that matter. Meanwhile, I want to give you something else. The highest honor in this land. I grant you access to the second moon's staging grounds. Few have ever had the good fortune to tread on that hallowed ground. Go there, admire it, and then I will give you what you seek. Build my city in the sky. Go on, don't be shy. We need a new city that's way up at a significant height. Beautiful, I guess, in its own sort of J'ai bien le strange dé. way. Il fait comme Groot. Je s'appelle Groot. Sauf que lui, il fait bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. On comprend rien à ce qu'il dit, mais pas grave. All bets are off when you've got a new card Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Voilà ce qu'il dit. Bah, il peut poster. Bah, il peut poster, lui. Con, quoi. Bah, pourquoi il peut poster ce con? Bah. So this was the famed second moon, Mayor Royham's masterpiece. It was actually kind of a trap. Roll your dice and lead the playing piece into the structure of the Royham's second moon. That can't be right. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Je sais plus.
opening has been opened. The playing piece is blocked by an adversary. Defeat the adversary to advance. Oula. Oula. Eh merde. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Eh merde. Eh mais on fait comment pour aller choper lui là? Comment pour le choper? Eh merde. Eh merde. The blocking enemy has been defeated. The playing piece may advance.
bombers. The blocking adversary has been defeated. The playing piece can now advance. The playing piece has opened a doorway. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. No time bubble has appeared. The bridge has been broken. Incoming bombers! The playing piece has broken the wall.
See? Even had a feeling she had broken the moon, and that somehow Mayor Royam wasn't too happy about that. Oh, feeling confirmed. Ah, j'ai pas vu faire. Even, what did you do? At one moment, Royam was a part of me, overseeing the construction. And in the next, he torn himself free and went off howling at the moon. There's no saying what he's capable of now that he's free from my influence. Then it is very good luck for us, dear child, that you escaped with your life. Be very careful, even. I don't know what happens next. We're in uncharted territory here, whatever you do. Be careful. All bets are off. You've got a new card from old Manny Dex, Esquire. Ah. Oula. Oula. Salut. J'ai remis à 205, hein, j'ai mis à 2500 comme c'était avant, hein, parce que je vais pas me... Ça a toujours été à 2500. Ouais. Ça a toujours été à 2500. Non, mon truc de sur OBS. Non, parce que... Je vais pas me prendre la tête, ça sert à rien. Putain, moi je finis ça, je finis la partie là. Vas-y, de toute façon, moi aussi, je suis en partie. Vas-y. Vas-y. Prends ton temps. Alors demain, ça va être un mec de niveau 5, de niveau 2. En fait, tu vois, t'as l'impression qu'Orange, ils te prennent pour un con, quoi, t'as l'impression. Le mec tout à l'heure, je lui dis que pour ce que mes parents ils payaient tous les mois, c'était pas normal d'avoir que du 8 mégas, mais ah, c'est vrai que le mec il a dit demain je vais comment dire, je vais transmettre votre problème à un autre service. C'est vraiment... En fait, tout à l'heure, tu voyais pas le message que le mec il mettait, mais ouais, mais t'as un mec qui m'a mis un message sur mon chat. Toi, tu voyais pas, mais moi je le voyais. Ouais. Moi je le voyais. Ah ouais. Ouais, tu le voyais pas toi, mais moi je le voyais, moi. Je le voyais. C'est pour ça que les messages... C'est pour ça que les messages que tu... pour ça que les mecs que tu bannis, hein, c'est de la... C'est de la gnognotte. Parce qu'en fait, le mec... tu le bannis, mais il trouve le moyen de contourner les raisons. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Oula.
toi. Et sinon ta formation s'est bien passée? Ouais, nickel. Attends, je bats les autres là et puis Oh, bah, je vais pas la main pour longtemps. Hein, mais... Parce que comme je peux pas sauvegarder comme j'ai envie. Relanto. j'en relance une alors. Ouais ouais. Ah bah si, enfin, une épée. Et oh toi. Ah, voyons. Bon, bah voilà. Enfin. C'est où le machin? C'est là-bas. Ouais. Hop, scooter. Hop là. Tac. Ouais, mais mettre un 1000 MB, hein, c'est pas bon hein, sur OBS. Mettre un 1000 MB, c'est comme je mettais. C'est pas bon. Hein. Graphiquement, c'est pas. En table d'image, c'est moche. Hein. Donc j'ai mis à 2500, ça fonctionne bien avec 2500. Donc je vais pas toucher. Je vais essayer tel que c'est. Et voilà. Ah, c'est que les opérateurs d'Orange, hein, tu pourrais faire un sketch. Hein. Ah, on pourrait en faire un sketch, hein, je te le dis, moi. Tu sais parce que le mec tout à l'heure, j'ai haussé un peu le ton, je lui dis mais je lui dis que si c'était mes parents qui l'appelaient, moi j'ai été poli mais et mes parents risquaient d'être un peu moins. Tu sais parce que je lui dis ça, le mec à un moment donné, il parlait plus mais il s'est parlé. À un moment il a dit ouais mais je comprends etc. Il dit ouais, je comprends mais tu pas comprends oui il comprend quoi? Je comprends mais mais je vais transférer votre problème à un autre service. Puis demain, puis le mec service, niveau 2, hein, de réparation niveau 2, un technicien niveau 2, il va me dire, ah bah je vais transférer votre service à un autre service, bah. Je vais faire tous les services d'Orange avant de tomber sur un mec qui va régler le problème. C'est dingue. C'est dingue. Oh, quand t'auras fini la partie, hein, me le dis. Attends, il y en a un qui s'est poulé un moteur. Ah ouais? WM.
Alors, vu comment il m'a parlé, je pense que c'est un jeune. Parce que... Ah bah oui. À un moment, il me dit, ouais, frère... J'ai fait... D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah putain, c'est lui qui m'a... Ah putain, c'est lui. Ah ouais, d'accord. Ouais, est-ce que ce matin, c'est des fois, je regarde des... Tu sais, des fois, je regarde les... Tu sais, je regarde qui stream sur Twitch. Et je suis tombé sur un mec. Ah, tu vois, je pensais pas que c'était lui, tu vois. Et en fait, je suis tombé sur un mec. Il parlait pas, il disait rien. Parce qu'il disait rien. En fait, il disait qu'il pouvait pas streamer parce que... Il pouvait pas streamer parce que, soi-disant, qu'il y avait... Qu'il passait par sa 4G. Et là, le mec, il est en train de manger des chips. Ah voilà, mais... Waouh. Si c'est le genre de mec à t'appeler frère... hey, frère... alors que le mec, c'est même pas ton frère, mais bon. Ça va, frère? Ouais, c'est ce qu'il dit, le frère. Ça va, ma gueule? Ouais, tu vois, au pire, ça va à ma gueule, tu vois, c'est bon. Et frère... C'est bon, je peux t'inviter? Pourquoi on finit? Bah vas-y, fini. Tu vas à Wage? Ouais, c'est ça. Si tu peux te le mettre, ton âge. C'est comme ça qu'il parle, le jeune homme. Ouais. Pas tous quand même, hein. Non, mais les jeunes de Twitch, ça, c'est... Ouais, frère... Non, parce que... Non, parce que... Il y a plusieurs styles de jeunes. Faut pas non plus... Faut pas non plus... Il y a les jeunes qui te disent... Il y a les jeunes qui te disent yo, wesh, etc. Ça, c'est les jeunes de Twitch, tu vois. Il y a les jeunes qui sont en dehors de Twitch, tu vois, qui sont pas du tout sur Twitch. Tu vois, les jeunes, comme toi, comme Anto ou ça, qui avaient reçu un minimum d'éducation, tu vois, et qui, tu vois, qui sont polis dans la façon de parler, etc. Mais il y en a, tu te demandes s'ils ont reçu de l'éducation. Comme dirait Anto, comme m'a dit Anto une fois, il m'a dit, à mon avis, ils se sont pas assez reçus de claques dans la gueule. Et le problème, c'est que ceux-là, ces jeunes-là qui se sont pas assez reçus de claques dans la gueule, eux, le problème, ils s'en foutent de la politesse. Ils s'en foutent d'être polis. Tu vois. Et ce sont ces jeunes-là qui assoutent. Pour la majeure partie. Tu vois. Après les jeunes qui ont reçu une certaine éducation, comme toi, Anto, et certains jeunes que je connais, eux, tu vois, voilà, ils sont pas à mettre dans le même panier, tu vois. Ils sont. Tu vois, ouais. Mais je te cache pas qu'il y a certains jeunes sur Twitch, oui, c'est des jeunes. Voilà quoi. Et en fait, c'est les mêmes jeunes qu'il y avait dans mon lycée. Quand j'ai passé mon CAP. Exactement les mêmes jeunes, pareil. Il y en avait. Bah, c'est pour te rendre en tout. Comment ça va? Hein? Quoi? Non, parce qu'en tout, il m'arrête. Du coup, bah, je lui dis merci. Ah oui, il est sympa, il réussit en tout. Et donc, ouais, donc je veux dire. Et donc, comment dire? Les jeunes que je vois sur Twitch, des fois, je croirais être dans mon lycée. Où j'ai passé mon CAP. La façon de parler, etc. C'est dingue, hein. Dingue. Bah, écoute, moi, ça va. Hein. Tout le coup de beau.
peu bon tout. Ouais, bah écoute, bah, c'est pour toi, ouais, rien, j'ai rien avec Groot aujourd'hui. Hein. Ça va être plutôt 1. 4. 4 top 1, vache. GG. Ouais, mais tu es en forme, hein. Bah, le problème, c'est que la journée, comme dirait Anto, c'est facile parce que la journée. Attends, j'ai pas mis ma voix sur ton truc. Ah, pardon. Euh, c'est facile parce que la journée, comme dit Anto, c'est. Bah, c'est les bots. Ou des gars qui sont vraiment très nuls. Mais le soir, c'est pas la même chanson. Le soir, c'est des gars qui sont. Voilà. Qui sont balèzes. Voilà. Mais la journée, c'est des mecs. Je s'appelle Groot. Allez, la personne qui peut me tuer, nous. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. La gourmandise Désolé, est dans Bob, notre hein. nature. Pas grave. Découvrez les petits lus moelleux, Oh framboises non, ou mais. abricots. Prends ton temps, t'inquiète pas. Du moment que ma chère box déconne pas. Oui, c'est le tous. Je suis sur mon PC, c'est une... qui écrit de la merde dans le chat, c'est le... Oh bah t'as raison de toute façon. T'as raison tout. Qui? Là c'est un qui écrit la merde de cette banne. Oui, mais le problème, c'est que s'il banne. Le problème, c'est que s'il banne, si le gars il continue son ban, il va falloir qu'il le rebanne. Ah. C'est ce que j'étais en train de t'expliquer tout à l'heure. C'est qu'en fait, ceux que tu bannes, bah. Voilà quoi. Au lieu de 3 balles, j'ai écrit pas en tout. Ouais mais ça, pour sur moi, moi c'est moi, j'ai pas dû, j'arrête.
Soit deux, il y a deux sur ma gueule. 48. Ah, merci beau. C'est bon, tu peux. Oui. Tu peux. Envoyer de demande, quoi. Te remettre modo. Non, c'est Anto qui me dit si je peux le remettre modo. Modération. Comment on fait ça? N. Non, c'est pas ça. Ma père fait bien. Communauté, gestionnaire 0. Ah, mais c'est bon, attends. Non, je vais mettre modo. Attends, il veut. Attends, je vais remettre modo. Mais le problème, c'est qu'il pourra pas être VIP, quoi. C'est ça le problème. Principal, c'est d'être là. Ouais, je t'ai mis modérateur en tout. Ouais, je t'ai mis modérateur en tout. Mais bon, tu seras pas VIP aussi en tout, hein. Par contre, toi, tu seras pas... Tu seras plus VIP par contre, hein, je prends rien. Hein. Parce que le problème, c'est que tu peux pas être et VIP et modo. T'es l'un ou l'autre. T'as pas les deux. Bon, tu peux le sub et modo. Hein? Et on peut être sub et modo à la fois. Ah oui, non, mais les subs, ça n'a rien à voir. Les subs, ça n'a rien à voir. Les subs, ça n'a rien à voir, les subs. Non, mais je veux dire au niveau du... Non, mais au niveau des rôles, parce que tu peux mettre quelqu'un que tu... Bon, qui sont stay like, tu peux le mettre soit modérateur ou modérateur ou machin. VIP, par exemple, quand tu mets quelqu'un VIP, ça... Ah, soi-disant, ça lui évite de voir les pubs. Quand t'es affilié, soi-disant. En tout à l'heure, il m'a regardé sur mon téléphone parce qu'il voulait vérifier un truc et il s'est chopé une pub. Ouais. Donc, soi-disant. Mais de toute façon, les pubs, bientôt, ça va être Twitch qui va gérer, ça va être Twitch qui va. Bientôt, ça va être Twitch qui va, qui vont décider de combien de pubs, de combien de pubs tu dois avoir sur ton live. Dans pas longtemps, dans pas longtemps, ça va être la merde, hein, mais je te le dis. Parce que s'ils font ça pour tout le monde, y compris ceux qui sont pas payés, ça va être une belle merde. Hein. Mais pourquoi je suis... Oh non. Quoi? Ah. Heureusement que le Super Bob est là. Hein. Bah pourquoi j'ai tombé du truc? Bah, c'est parce que... Ouais, merci Ando. Bah c'est parce que... Attends, bouge pas. C'est parce que... Quand t'as vu que tu t'es gouré de monter là-haut, bah t'as voulu redescendre et puis t'as... Bah non, même pas. J'ai rien touché. Eh oh toi. Hein? Ah tu me pousses. Tu marches en même temps que moi. Des bandages. Alors pour les défis, t'as quoi? Les défis de saison? Ah ouais. Il te reste quoi? Tu l'as fait exploser la tourelle avec une bombe
télécommandé? Ouais, ouais. Il te explique quoi alors? Toucher un adversaire 2 fois avec le fusil à pompe de braconnier sans subir de dégâts. Ah. Ah oui, alors ça par contre... Ouais, il faut... Ouais, il faut que tu trouves un... Il faut que tu trouves un fusil braconnier aussi, ça. Bah moi, si je t'en trouve un, je te le passe et puis... Si j'en trouve un, je te le passe. Par contre, je te suggère de pas trop rester sur place, là, parce que... Non, non, j'ai pas les défis. Les... Ah bah tiens, tu vois, en parlant de télécommande, tu vois, de machin, j'en ai sur moi, tu vois. Ah, tu vois, c'est comme ici la dernière fois, quand on a besoin quand on a besoin d'une t'en charge, tu en trouves pas, et quand on a pas besoin, tu en trouves. C'est C'est vraiment plus. magnifique. C'est magnifique. Ouais, frère. Ah, tu veux de la bœuf? Tu veux de la weed, Michael? Ah, mais le Ça mec, va, ouais, je comprends. Ah non, mais le mec, il s'est follow à moi, c'est un gars que j'ai croisé ce midi. Non, mais va ce midi. Non, va, non, pas manger, je crois que j'ai. Ou avant, je sais plus. Avant ou après, je sais plus. Je suis foncé. Je trouve juste bizarre, c'est qu'il se follow que maintenant, quoi. Et je pensais que c'était un gars de sur TikTok, tu vois. Un gars sur TikTok qui s'est vu mon truc, qui vient maintenant. Ah non. Bon, bah, des fois, c'est comme ça, tu me dis. Ah, tu veux de la ouinge? Tu veux du ouinge? C'est de la pure. C'est de la bonne. Tu veux du ouinge, frérot? C'est du 100%. Essaye. Tu veux de la bœuf, mon Faut frère? dormir. Tu veux de la bœuf, mon frère? C'est de la bonne, hein. C'est de la pure. Je sais qu'une fois j'en ai vu un, il fumait son shit devant la caméra. Ah ouais, tu l'avais dit ça une fois. Carrément le shit, hein. Je lui en ai fait la réflexion, il m'a dit, mais de toute façon, ma chaîne elle est pour adultes. Je fais, ouais, mais c'est pas une raison pour fumer c'est pas une raison pour fumer ta saloperie. Et je fais, ah, mais de toute façon, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Ouais, c'est bon. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah, t'as fusil à pompe de braconnier que t'as besoin de ça? Ah, donne. Bah, il est là, devant toi, là. Voleur. Ah, voleur. Ouais. J'ai vu. Si je vois un gars devant toi, je t'appelle, j'essaie de pas lui tirer dessus. Ah bah tiens, en parlant de ça. Tiens, mais il y a un mec là qui est en train de me tirer dessus. Ah. Donc faut... Ouais. Tiens, attends, il est où? Il est où le mec là? Il est où? Attends, il est où? Il tire dessus, mais... Bob, vas-y, premier. Il est là. Il est là. Il est où là? Eh mais il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ah tu me dis il est là, mais il est où? Ah bah il est là-bas. Bah vas-y, tire dessus. Ah tire dessus. Il faut que tu fasses des vies, vas-y. Moi si tu veux, au pire je fais rien, au pire. Chaîne, arrête de me moquer. C'est bon ton défi? Il a fait? Ouais. Bah voilà. Ouais. Bah voilà. Bon, ça sonne là, il est là. Wesh gros les cousins. Moi, On m'a jamais appelé. c'est tout, là. On m'a jamais appelé. On m'a jamais appelé cousin hier moi.
On m'a dit frère, mais on m'a jamais appelé cousin. C'est vraiment bizarre. Toujours C'est frère, quoi, mais moi, non. toujours frère, mais jamais cousin. Pourquoi? Pourtant il pourrait le dire, hein. Hey cousin. Non, pas de cousin. Moi, c'est pareil. Eh frère. Tout ton frère. Toujours frangin, je sais pas pourquoi. Toujours frérot. Frère, wesh, wesh. Eh frérot, si tu veux de la beuh. C'est... Ah, t'es où toi? T'es où? tiré. Voilà, je suis là. Ouais, c'est sur ce en bas. Il est là-bas. Ça s'appelle Groot. Oh, mais. Ça s'appelle Groot. Les... Ça marche aussi, hein, je s'appelle Groot, hein, quand je suis mec. Hein. Ah. Et oh toi. Et oh toi, saleté. Ah, tu vois, c'est des phrases magiques, ça, tu vois. Et oh toi, saleté. Et oh toi, saleté. Ah, là. Hein. Tu vois, tu le dis pas, toi. Et oh toi, saleté. Et tu devrais le dire. Hein. Anto et moi, quand on tire des mecs. Anto et moi, quand on joue à Real Moyen, on fait eh oh toi, saleté. Et autour de il a la zone. Eh oh toi, saleté. Mais il faut pas le dire, il faut le dire bon mot aussi, hein. Eh oh toi, saleté. C'est quand le mec il te tue aussi qu'il faut dire eh oh toi, saleté. Hein, saleté. Comme dirait Captain Albator, saleté. Viens là, viens. Monte à la voiture. Oh. T'inquiète pas, j'ai eu le permis. T'inquiète pas, j'ai eu le permis. C'est conduire. Oula. T'inquiète pas, je maîtrise. Justement, c'est le mot t'inquiète qui fait bien. T'inquiète, j'ai la situation en main. T'inquiète, j'ai la situation en main. Saleté. Saleté. Crétin. Ah oui, crétin aussi, tiens. Crétin aussi, ça peut marcher, tiens. Oui, crétin aussi. Crétin. Tu devrais dire ça, crétin. Quand tu dis ça à un mec, crétin. Saleté. Saleté. Ah, attends. Quoi? Ah, par contre, il y a un truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est de prendre une voiture, de leur mettre un point pour la autre. Crétin. Crétin. Ah, ça marche pas, crétin. Ça marche pas, crétin. Saleté. Ah, c'est bon, ça marche. Saleté. Ah. C'est bon. Ouais, ça marche. Ouais. Tu vois, ça marche mieux que crétin. Ça marche mieux que crétin. Putain, moi, bien là, j'ai des... Tu vois, ça marche mieux. Effectivement. Ah bah oui, mais ça marche mieux que crétin. Saleté. Oula. Eh oh toi, saleté. Oula. Eh oh toi, saleté. Tu vois, eh oh toi, saleté. Tu vois, regarde, tu vois. Eh oh toi, saleté. Tu vois. Pour dire les bons mots. Ah putain de purée. Faut dire les bons mots, tu vois. Faut dire les bons mots et les bonnes phrases au bon moment. Et oh toi, saleté. Tu vois. Je sais pas dire toi, je sais pas dire toi. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Il est où, saleté? Et oh toi, saleté. Il est où? Elle est là-bas. Saleté. Et oh toi, saleté. Ah, regarde, tu vois. Finalement, je t'ai tiré dessus. Non, mais... Et oh toi, saleté. Nardine, non. Non, mais ça marche pas, Nardine, c'est...
Eh oh toi, saleté. Voilà. Ou crétin. Mais crétin, ça marche pas, crétin. Marche pas, crétin. Et Ah ouais. crétin, hein, marche pas. C'est Mhm. pas le bon mot. C'est eh oh toi, saleté. Ou alors c'est je s'appelle Groot. Mais ça peut marcher ça. Tu tires sur le gars, tu fais je s'appelle Groot. Tu sais, les 4 top 1 qu'on fait avec Anto sur Moyenne, pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est. Yeah. Regarde là. Et oh toi, saleté. Regarde là. Là. Et on Ah. trouve ça pris. Oh, j'ai tué la pioche. Tu vois. Et oh toi, saleté. Là. Eh merde, ah non, on va pas marcher ça. Et oh toi, saleté. Ah non, marche pas. Non, marche pas. Ça marche pas tous les coups, hein. Marche pas tous les coups. Hein. Oula. Attends, là. Ah putain, il est là où là? Oh, c'est pas bon ça. Oula. Viens là, bibou. Oh, ça va pas être bon ça. Ah si, toi. Et comment tu me lances? Mais oh. Eh merde. Ah ben. Ah bon. Ça va pas être bon là. Je sais plus que ma bête est un couteau. Ça va pas être bon là. Bon, bah. Copie. Putain. Je peux trier ou pas? Mais c'est vrai. Non. Ouais, mais non, parce que le temps. Non. Parce que le temps que tu as. Non, ça va pas être bon ça. Ça va pas être bon. Non, mais je sais pas, ça va pas être bon. Je sais pas. Peut-être là-bas, là, à 300 mètres, là, mais. On a 13 kills dans la. Moi, je les verrai. Il y a des petits dégâts. Bon, tout petit. Oh, c'est pas mal. Saleté, bon. Tu veux dire saleté ou. Là. Sauter. Comme ça, comme ça, tu t'exerces quand tu feras. Tu feras de la sécurité. Salteux! Ouais. Sauter. Non, pas salteux, non, saleté. Et oh toi, saleté. Voilà. Et tu fais à la version Captain Avatar, c'est. Et oh toi, saleté. Hein. Oh, yo, saleté. Cher ami, faut être une saleté. Ah putain. J'aimerais bien être une petite souris pour voir si ça tombe sur des formations, s'il y a au formateur. Il y a une phrase que je dis souvent. Et oh toi, saleté. J'aimerais bien voilà, la tronche de ton formateur. Ouais, du coup, tout à l'heure, j'ai continué Little Mirror. Ouais. Là, tu vois, t'as parlé, par exemple, dans le groupe d'amis, eh ben, je te vois pas. On voit moi, mais pas toi. C'est pas. En espérant que je finis mes tours, voilà là. Ouais, bah, j'ai pas d'armes. Ah bon. Ouais, j'ai une arme. Ouais, j'ai une arme.
Ah, attends. Oh là là, attends. Il y en a un. Putain. Ah, tiens, c'est qui là? Saleté. Saleté, va. Eh merde. Oh putain. Oh, j'avais pas les bonnes armes. Ah là là. Ouais. À mon avis, il ira pas loin, celle-là. Il n'est pas son pote, il va pas aller loin, celle-là. Mhm. C'est mou ou c'est long là, à Fortnite en ce moment? Pour trouver une partie là. Dodom. T'as fait quoi? Dodom. Allô? Oui, non, mais je sais, j'ai entendu, mais... Hein? Bizarre. Ça fait ça. Ce qui est le plus Non, bizarre, mais c'est... ce bruit-là, ça Ce qui est fait le plus, comme. ce qui est le plus bizarre, c'est que... On voit mon pseudo quand je parle, bah quand je machin. Et toi, on le voit pas. Mon pseudo. Oui, normalement, quand tu parles... Non, parce que j'ai mis, tu sais, quand tu parles, normalement, on devrait mettre... On devrait voir ton pseudo en haut, tu sais, quand je suis revenu, parce que moi, j'ai mis le... Dans les options, j'ai mis pour que... Bah, pour qu'on voit ce que c'est avec moi qu'on a mis. Là, on t'entend, ce moment-là, mais on voit pas en haut à gauche ton nom. Que normalement, on le voit. Ah, jusqu'à présent, on le voyait. Et là... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais pourquoi mon son là on m'entend pas moi? Ah oui, mais sur mon live, on t'entend, oui. Ah bah il m'entend parce que sinon Anto il m'aurait pas répondu. Bah Oh, oui. quel con. On fait ça là si on change Oui, oui. jeu, non? Oui. Et c'est comme il y en a une fois, j'étais en groupe d'amis. J'étais en groupe d'amis avec lui. Enfin, non, enfin, oui, puis d'un seul coup, il m'a demandé à moi. Il m'a demandé à moi, Hervé. Enfin, bébé. Bébé, t'es là ou t'es pas là? Bébé. Alors, je lui dis, bah, si j'étais pas là, je pourrais pas te répondre parce que je suis pas là. Il dit, elle est con ta question. Elle est con ta question. Ah ouais. Bah, si j'étais pas là, je vois pas comment je pourrais te répondre parce que je suis pas là. Hey, elle est con la question. Elle est con. Tiens Bob, tiens prends ça, c'est pour avoir du shield. Hein? La mort, c'est pour avoir une armure bleue. Oh, t'es où? T'es où? Bah je suis en bas. Eh ben attends, je suis attends. Attends, mais arrête d'avancer. Arrête de. Attends. Tiens. Vas-y. Vas-y. Prends ça. Et beau-le. C'est pas un truc de potion, hein, ça. Hein. C'est un truc pour me faire aller en l'air. Hein? Je le sais. Je le sais. Tu sais, tu me fais avaler ça, ça au prix? Saleté, Bah, va. ouais. Saleté, va. Saleté. Saleté. Et moi, comme un con, j'avale ça. Saleté. Saleté. C'est la thé. Ah là là. Très beau, bah, je le dis. N'a pas de dés comme lui.
Bah, c'est pareil pour toi, hein. Des Alan et... Des Alan, il y en a pas 36, hein. Non, non, moi je suis le seul. Je suis l'unique. Tut. Oula. Quoi? Ah, qui a mis la bombe, là? C'est toi? Bah non, j'ai pas de bombe. Bah merde. Oh, c'est bizarre ça. Bon, tant pis. Ah bah on est au même niveau du... Non? Attends. Moi je suis niveau 93, c'était niveau combien? 80... Ah 83. On a 10 niveaux de... niveau d'écart. Ok. Oh, t'as pas un lac pas. Un lac pas. Un lac pas. Non, non. Là, mec. Eh ouais, mon con, c'est tué. Ça va? Ça va? Ouais. Ça va? Je te jure que si tu me fais encore avaler ta saloperie, hein. Ça va? Oui, ça va, ça va. Oula, on a des bottes. Ouais, mais parmi les bottes, il y a un mec... Ouais, mais parmi les bottes, il y a un mec comme ça comme moi. Parmi les bottes. Mais non, mais tire pas sur eux, mais t'es con. Maintenant, elle avait un mec. Ah ouais. Voilà, j'ai pris une balle de sniper. J'en ai Walou. Bon, Bob, j'arrive. Ouais. Et la prochaine fois How we gonna do Canada? Quand la prochaine fois vendredi prochain?
que tu m'as dit, Marie, que tu pouvais pas? Ok, d'accord. Vendredi, Fortnite. Et ouais, vendredi Fortnite. J'espère que d'ici vendredi, que mon problème sera réglé. J'espère. Inch'Allah, hein. Comme on dit. Inch'Allah, ouais. Inch'Allah, ouais. Piou, piou, piou. Bye boy, bye boy. I'm gonna do the care for you. On fait que beau sur le live là. Bye boy, bye boy. Tic toc, tic toc. Are we gonna do there for you? Bye boy, bye boy. Are we gonna do there for you? Oh, putain. Bah crève ta race. I'm throat. Dai, la popo là. Popo! T'as pas la popo? Ça s'appelle Groot. T'as pas un popo? Ça s'appelle Groot. Faut en profiter pour les... Il faut en profiter pour les saboteurs parce que... Ah bah oui. Parce que quand ils vont arrêter leur truc de Star Wars, là, c'est laser, il y aura plus. Hein. Faut en profiter pendant que... Ah, ça tire, je crois, non? Pas tirer sur moi, mais où? Eh oh toi, je te le dis. Oh. Tiens, prends ça. Oh là. Donc ça tient moi. Non mais c'est moi qui tire. Allez, on te peint un popo. On te peint la popo. Ouais, c'est bien, on te plaint.
avion? Ouais. Oh non, les trompettes, on va aller. On va recommencer. Oh, je suis. Ouais, moi aussi. Oh non, les campeurs. Ils vont être de retour. T'es où? Vas-y, bon, prends-le si tu veux. Quoi? Bye, boy, bye, boy. I'll be gonna do. Care for you. Oula, oula, attends, parce que bad boy, là. Oula, attends. Oula, attends. Il y en a un là, bad boy. Il est à moi, la bad boy, là. Il est à moi, le bad boy. Fais gaffe, parce qu'il a un parage, un bad boy. Piu, 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 piu. Voilà. Ah, le fumier. Le fumier. T'as vu ce qu'il a essayé de te faire? Il a essayé de t'envoyer Moi, ici. je t'ai esquivé. Mon con prend un visée. Bon, allez. Oh putain. J'en vois un là-bas. Là. J'en ai vu un qui passe à travers le... Là-bas, j'en ai Et vu que un. tu au tonnerre. Ah, mais j'en ai vu un là. Ah, mais ça va, j'en ai vu un. Il Ça courait. va. Pas où, mais... T'es où? Attends, t'es où? T'es là. Tiens, là. T'entends pas? Tiens, derrière. Tiens, il est là. Ah, c'est petit fumier, là. Derrière toi. Ah, putain de... Oh, merde. Top 3. Bravo. Franchement, Bon, bah écoute, hein. On a fait 3 points, c'est déjà pas mal. bah, ouais, bah même, on a fait des bonnes games. Bah ouais. Allez, hop, tac. On aurait pu faire un top 1, bon, pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Bon, Little Nightmare 2. Je croyais que tu voulais faire du bal. Non. Non? Moi, j'ai 8 mois à la fin du jeu. Ah, ouais.
Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. All bets are off when you've got a new card from old Matty Dex. All bets are off when you've got a new card from old Matty Dex. Esquire. Oi, looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Now there's the face of a girl who wants to trade cards. And I got good news for you. Oh, hello there, Even, you little monster. Royam. You come here into a town full So of also TikTok strangers, and the first thing you do is destroy my beautiful moon. You've made me very angry. Putain, vu ta gueule, c'est Just un give peu me the logique, un peu. eyes. I'll. These eyes? You want me to give them to you? Bon, I'm bon, not hein, giving j'arrive. you anything, child. But you promised! When I gave you rhymes, you said I earned them. And Oh, you have earned something. Take a deep breath, Even, because it's the last thing you'll ever take from anyone. Foolish little girl, you're going to lose because I rhyme tight when I follow my personified force of creativity. No, Muse! I was gonna say Muse! Stop robbing me of my rhymes before I get to them! Only I may ride this lyrical flow, got it? Crusher!
Non, je bois un coup. Ouais. To me, you're just an annoying butt. All right, time to rhyme battle. I hope your loved ones are ready to cry, because in a few moments you're going to... Dang it, that is good. Oula. Et ouais, un con, t'as perdu. Et c'est Biggie. Ah. Putain, mais j'arrive même pas à le... Putain, ça fait peur, toi, je te jure. Putain, faut pas que ça traîne, trop, ouais. I hope people won't think you're too shoddy Pourquoi? when they discover that you're a dead...
pas être cardiaque. Quoi? Ah, t'as fond dans le jeu, t'as hurlé comme ça. Je sais pas hurler. T'as hurlé. J'ai pas hurlé, que tu racontes? Non. J'ai pas hurlé, que tu racontes? Oh, j'ai pas hurlé. Let's see how you handle this one. You thought you were a knight, but you're a knave, and I'm gonna send you to an early death hole. C'est un petit zizi. Send you to an early cave. That doesn't even make sense. Mine at least made sense. You lose. Try to not let it go to my head that I'm the reason will soon be This is the rhyme that's going to end your time here in London. My parents wanted me to be a goat herder, but I'd much rather be an even, Silence! I was going to think of that eventually. Bon, c'est pas la bonne catégorie que t'as. Hein? C'est pas la bonne catégorie que t'as. Comment ça, pas la bonne catégorie? Ouais, c'est encore Fortnite. Oula. Oula, 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 oula. My robots will reduce your skin to gelatin, leaving nothing but a gleaming... If our rhymes were deadly, you'd be invincible, Ryan. No, I won't go back. I can't go back. It's not fair.
des bonbons qui font des bons. Nanana. Back you go, my friend. Ça me gratte. The colossal and terrifying upside-down mayor was now stored inside a different and nicer mayor's head. Even and Dicey had done an excellent job. And I was doing an excellent job narrating it. Not that they Pas would bien never pour moi, realize. moi. Ici, bidish. Even was learning the world was even stranger and more threatening than in the stories her mother told her. But she was also learning that she didn't have to face it completely alone. Now, all Even and Dicey had to do was return the eyes to Seymour. With his vision restored, he'd be able to give Dicey his third pip, which would be all they needed to open that infernal, mysterious gate to Three Town. They'd made it. Even and Dicey had survived. And what's more, defeated Royam, the dark side of the mayor. But the journey was far from over. Sorry, I'll be quiet now. Yeah, I just get so carried away sometimes. It's just so exciting being a storyteller. Okay. Now, I'll be quiet. It is good to be whole once again. Even so, he is still a part of me, just one that had grown beyond control. Furthermore, I think I've learned mediocre poetry. Thank you for your help, Ethan. You will one day, I think. You've got a good head on your shoulders. He says hello, by the way, Even. He says he hopes to see you again, very soon. It's been a very strange time for us here too, Even. But in saving us, you become an inextricable part of that. Wherever you go, a small part of Two Town now goes with you. And strange is good. Goodbye, Even. You will always have my thanks. And so, Even went to give Seymour his eyes back. I'm positive he was dying to make eye contact with his pupils once again. Wait a minute. Yeah, these are terrible. I'll edit them out later. Do I ever shut up? Hey, what happened? I heard a ruckus. Long story. But I've got your eyes, Seymour. Oh, my peepers and weepers. Oh, I've missed you so much. Much better. And as for those pips, if you don't mind, it just takes precision, the utmost finesse, and... Done. Good as new, little buddy. Hey, my pleasure.
Thank you for helping me properly see again. I mean, I suppose I could. There is room for more. All over Random there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled, and senses even sharper even. Oh, and remember, all this dice business? Shh, it's our secret. So, what are you gonna do now? I know you'll find her even. You found my eyes, and they're probably way smaller than your sister, right? So, there you have it. Well, I wish you well on your next adventure. And if I could give you some semi-solicited advice, every roll of the dice matters, but not every roll counts. Isn't it, though? It's so fun. Bye, even. I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-off places. The girl was a long way from home, about to enter the land of three. Who knew what adventures awaited her there? The answer is me. I do. I'm the narrator. But for Even and Dicey, the adventure was just beginning. Even's sister was still out there, somewhere, lost in Random. Oui, beaucoup longtemps. Tu regardes quoi? Moi, ça sur Twitch. Et c'est quoi? Un live vite fait, tu connais. Home, Voilà, I non. guess. Don't touch that! You mustn't ever touch that odd. Ever. Never touch it again. Of course, you could never break anything I've built. Nobody could. But you could inconvenience me. And you never want to do that. Anyway, forget it. Because I have something for you, Odd. Something special. No, you can't have anything. But you can earn it. Go on, try it. I had it made just for you. Above Even was one of the Queen's royal spiders, the kind that had taken away Odd on that terrifying night. They were the collectors of children who were to become Sixers. Come on, Dicey! We can't let it get away!
She's in our sights. Look. Today, spider monster. You! Oh, wait, wait! Tu continues pas ton jeu? Salut. Darian. Darian, comment ça va toi? Tu fais quoi de beau? Merci de te follow. De quoi, Bob? Non, j'ai dit, tu continues pas ton jeu, ton truc là de. Ah, elle était là. Hmm. Elle était merde, bah si, j'ai vu là. Ouais, c'est Darian. Oh bah, je vais taper Darian. Comment ça va, Darian? Non, ça va pas du tout. Ah, bah moi ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça va pas? Did you see those robots? What do you mean you've seen bigger? Aïe. Non, mais des fois, faut que ça commence au zéro. Oh non. Pourquoi ça ne va pas? Putain. Putain, à chaque fois, je tape pas trop tôt. Toi, encore une fois. Tape trop tôt, chier. Tu fais que de beau sinon Darian.
Ces messieurs elle fouille tout le temps monté aujourd'hui et elle a voulu fouiller pendant que j'étais à la douche et j'ai pété un câble et du coup elle m'a insulté de coups dessus à bout. Ah, bon ça c'est les sœurs, c'est toujours casse-couille ça. Elle voit une sœur, c'est chiant. Qu'est-ce qui casse de quoi? Non, c'est un fou. Bon, ça va aller. Non, mais tu dis que c'est. Non, mais tu dis que c'est casse-couille. Casse-couille de quoi? Non, c'est une sœur d'un follow. Ah. I always knew I was a sixer at heart. I knew. I'll do all sorts of important work for the Queen. Et ils sont quel âge tes sœurs? Mops the floor. Pour être aussi chiant comme ça? Hey, where is Bernie? Bernard is gone. A six-hour child is missing! I repeat. Non, non, non. Oh là là. Allez, bon. It's Bernie! Ah, mais Il va essayer de passer. Of course we should help him. C'est He's chiant. being alive out here. The spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Even knew... Come on, we've got to find him. Oh, yes, yes. Time was of the essence. I was done anyway. Oui, ce que tu sais pas, le jour de ma fête, de la fête des mères, c'est le jour où ma mère m'a abandonné, comme je ressemble le plus à ma mère. A murdered father. 3 siblings, each suspecting the other of the deed. Ouais, chaud. Hein. Ouais, t'as pas le bol. Hein. Désolé pour toi. Giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Ouais, mais je peux faire quoi? Et t'as pas de frère qui peut te défendre? Ah, mais là, je suis baisé, là. I'm noble, you understand. This bell belonged to my family, don't you know? It still does, I suppose. It has. I'm noble, you understand. Heck, Salam, most les of us potes. here are. I suppose Pas de it rien. is. I don't know any other way to live, you understand. It belonged to the triplets, and before then it belonged to the Lord our King of Freedom, before his murder. Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed civil war started. Vache, Last I t'as pas de heard, bol, she was in the franchement. Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again,
I tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it Bon will courage do à my toi, heart good to franchement. know that she knows I do miss her. It's too dangerous for me to go stumbling around the battlefield. Please excuse me. Protect the king! He's in danger! We have to... If I could see her again, I'd tell her that I miss her. Bonne nuit. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. Find them! Let none who attack the king! None of them... Bah, de rien. Fascinating. Fascinating. Et toi, t'as quel âge? Why'd you ask, stranger? What's your motivation in all of this? Oh, how heartbreaking for you. How tragic, you poor child. Oh, heavens no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, you understand. What with that paranoid count demanding full reports of everything everyone does every day and all. Greetings. I'm doing a survey for the Upper Class Gazette. Do you have a moment? Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle, into a battlefield? Tu veux quoi, toi, You Bob, know là? the story of the three siblings. Lost in random. Oh, what fun. Yes, let's. So, since you're hearing this for the first time, let me tell you about the three siblings involved. There's the paranoid Count up in High Bet Haven to the west. The soft and coddled Duke living in Fogwash Garden to the north. And the duty-bound and tough-as-heck Baroness living out east on Wildcard Hill. Who do you Eh, je t'ai demandé, ta commande, c'est bon? killed their father and Quelle started commande? this bloody civil war? Bold, very bold. That's all I need. Thank you for your time. Ah, ta gage derrière. Let none who attack the king... Quelle commande, Bob? Non, c'est ma mère, elle a fait une commande sur Hein? sur Amazon. Where was I? The attack has begun! The king must be saved! What? Identify yourself, stranger! I am Nishka, and I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Oh là 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 là. Before the war. Oh, even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years, don't you remember? What? How did you know my name? What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from danger! Oh boy, I can't wait to get back home. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. You know the way to one... Oh, wow. You want a hug? Okay. Ooh, ooh, ooh. Wow, it's pretty cold in here and dark too. Tu as fait ta Mob Little Nightmare 2? Non. Tu veux le faire, non? Peut-être.
Ouais, avec tous tes jeux que tu dois faire. Hein. Et ouais. Oh putain. Puis Je suis quand même tu pas reprends tous bloqué, tes quoi. jeux une fois les Hein? 6 mois là. Ouais, bon, ça va. Ouais, quoi, c'est Saleté, vrai. ouais. Saleté, ouais. Mais attrape le nœud. Qu'est-ce que t'arrives pas à faire? On va capturer un nœud en l'air là. Zébi. Je suis mort. Ça veut longtemps ça. Saleté. Putain. Tu peux pas faire un double saut? Hein? Tu peux pas faire un double saut? Non. Tu peux faire qu'un saut. Eh ouais. Puis tu fais un saut d'un mètre, le bordel il crève le bordel. Et tu sais qu'il faut que tu grimpes là pour attraper le nez. Bah ouais, parce que le truc il est en terre. Le truc qu'il faut il est en terre donc. Putain, en plus, t'as, je l'avais en plus. Hein. Ça a pas l'air drôle ton Casse truc les là. couilles. Ah, mais t'as l'air, je l'avais en Ça a plus. pas l'air drôle ton histoire. C'est le genre de truc tu fais une fois mais pas deux quoi. Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. Can't say I did, unfortunately. But we better find him quick before the Shadow Man does. Everyone knows about the Shadow Man, child. Especially children out all alone. Oh, ça me pétait les couilles, trop. Moi aussi, dans le 1, moi, dans le Lieutenant machin 1 là, j'avais galéré à faire un truc aussi à un moment donné. J'avais galéré à faire un truc aussi à un moment donné. Pareil, il fallait que je saute, il fallait que je récupère. Enfin, je sais pas, ça aussi c'était. Leave me alone. I'm busy. Everything's important to someone. If there's a kid running around and Un attended, coup de sonne, un the coup de sonne Shadow pas le Man bordel. probably has him by now. Oh, you really are in over your head. Oh, you are clever, but I don't know him. Nobody does. If you stay a spell, all Margarine took can tell you about him. The Shadow Man. He was born in the time of the first nightmare.
And he lives on to this day, but not like you or I. He lives in the walls of Mulgrew Alley. And he can always see you, but you can only see him when it's dark. Snuff out the lights in Mulgrew Alley, and you'll find him there, waiting. But be warned, child. It may be the last thing you see. Oh là 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 You là. will, very soon. If you snuff out the lights in Mulgrew Alley. Mais quand tu... Parce que je sais que dans le... Je sais que dans le 1... Je sais que dans le 1, quand tu... Je sais que dans le 1, quand tu sautais, il fallait appuyer sur une touche pour... Il fallait appuyer sur une touche pour... Et pour allonger les bras. You want to know about the Shadow Man. You want to know about the Shadow Man. C'est peut-être con ce que je dis, hein, mais... Non, mais The là, Shadow Man comes when night eats day. c'est bon, He'll j'en come suis. and take your child away. And you En fait, tu pouvais, avec les bras, tu pouvais... But the Shadow Man comes. Tu t'allongeais les bras et puis tu... Hop, il se rougeait. He don't like shine, and he don't like sun. He'll come out the walls when the daylight's done. Snuff out Mulgrew Alley's lights. Then you best run, for the last night of the Shadow Man has begun. Sounds to me like you're fixin' to go see him. I wouldn't thank me just yet. You want to know about the Shadow Ça me fait penser à mourir, tiens. De... Bah, le truc que j'avais pas passé, là, c'est du ninja. Oh. Ça me fait penser à mourir. You want to know about the Shadow Man. Mais je sais comment j'ai pour... Je sais jamais... Je sais plus comment on fait pour... Ah, et puis on peut pas se regarder quand on veut. Puis on peut pas se regarder quand on veut. Ah oui, ça c'est... Je sais plus comment on fait pour... Mais non, mais... Tiens, je sais plus comment on fait pour... Tiens, je sais plus comment on dit pour lui dire les gars. Pas bouger. Tiens, je sais plus comment on dit pour lui dire de plus aller par là. Ah, comment on fait ça pour... Ça va me saouler, ça. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Ça va son oreille. Are you the Shadow Man? I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe I'm stuck? Let him out!
That may be true, but there is another truth. That if you're not afraid now, you'll soon learn to be. Haven't you heard the bedtime stories? I'm what Voilà, goes dernière up pause. in the night. I'm what comes for children when they roam a little too far from home. Et puis j'ai chaud. This is what I do. Or what I used to do T'as pas chaud toi, Bob? before this T'as pas chaud toi? war. Non, j'ai la fenêtre des machins qui est ouverte, donc ça va. Bon, c'est vrai que cet après-midi, quand j'ai fait mon tour, il faisait 25 et 29. Ah, puis dès du temps, tu peux pas te accrocher un truc. C'est casse-couille ça. Children. Besides, you don't have what I need. Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. That remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplets war to end. I care about being feared. Before this war, I was the most terrifying thing in the world of random. Children would be afraid to whisper my name in case I came for them. And often I did. But people only truly fear things that move in the dark. During peace. During war, they are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is the greater horror. And they have overindulged, forgotten me. If you want me to give you Bernard, then I want you to change that. I don't care how. I don't care about anything even, except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. Silence! Don't insult me with your bloody lies. They may work on the living, but you can't deceive the Shadow Man. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out, or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. For you, there are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders, and my hunger won't be held at bay forever. To save Bernard from the wretched Shadow Man, Even had to end Threedom's civil war. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew.
poor woman, completely mad. Have you seen Nishka? That poor woman, completely mad. It's not fair. I can't. I won't. You, I remember you. We've spoken before, haven't we? No, I don't remember much, and I'm sorry. What did you want? Oh, with the children. The 3 children. Well, something happened. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? The children of the king! Such beautiful babies. They grew up into such wonderful young men and women. The Duke, the Baroness, and the Count. Such a gift. The entire royal court was so... Okay. The court was so... I'm sorry, I'm afraid I don't remember. Is he? He's paranoid, capricious, and fearful. But his heart's in the right place. He once accused me of trying to assassinate him just because I tried to get him to finish his vegetables. We all had a lovely laugh about it later. Or at least, I think we did. She's tough as nails. Tough as cannons, really. Duty-bound and haughty. But she can back it up. And woe be to those who cross her. She once aimed a cannon at me to stop me from giving her a bath. The only thing that impresses her is war. I wouldn't call him a glutton for life, more of a bon vivant. He loves all the finer things. He's baroque, decadent, you might say spoiled, but I'd say he's really more cultured. He once told me his goal was to eat every animal in the kingdom, all in one single dish. He achieved it a week later, and said the dish was as delicious as it was disappointing. Oh, that's very nice. You're a nice young lady. I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly, and then poof. But there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh, and if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. I'm sorry, find what? What were we talking about? Oh, if only I could remember. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. You want to trade your cards? I know you two.
seeing the ease at which Dicey affected the world. Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? And now, even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? It's the Count! Ladies and gentlemen, the Count has won the role! I've got a card up my sleeve, in my chest, up my nose, up me... well, everywhere. Let's trade. Raise the stakes with a new card. Manny's got what you need. It's funny. Your little friend up there reminds me of something. He seems so small and quiet, but a memory somewhere is whispering to me that he's so... oh, what's the word? Ah, yes, I remember now. Dangerous. He's brimming with power, isn't he? The power to reshape the world, ready to blow, just waiting for the trigger. What were we talking about again? Oh, it's so sad. A brilliant warrior and protector, but now hopelessly insane. You mustn't listen to what she says, stranger. It's all madness. Someone should do something. Ouais, je sais pas.
gonna fall down when you've built it with Manny's help. Someone has entered your ruined castle, Your Grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy-pants brother who thinks he's so much better than me, sending their assassins to smother me in my sleep. But this Count is awake and ready for you! You hear that, assassins? I've got cars to trade. Don't you want to follow suit? You do. The Count? I love that guy. Non, la porte, on peut pas l'ouvrir. Attends, faudrait passer par ce truc, hein? Ça va prendre de la hauteur, non? C'est pas l'histoire. Bah, pas le choix. Ah. You don't? He's great! There's definitely no downsides to the man. Everything he does is so grounded and normal. It's super normal to go even crazier because your imaginary friend Shmoo is missing. Now that's something I'll absolutely deny. I definitely love the Count, and I'm not just saying this because I truly regret our leadership. I deny it. Okay, I gotta go. If we talk too long, someone might think we're conspiring against him, which again, it's great. Can't wait until the queen rolls her dice, and it's our time to fight and maybe die for him again. It's so great and normal. Trop simple.
Chaque fois, trop tôt. Alors c'est vrai que c'était trop tôt. You're here to kill me, aren't you? Help me to die? Ça me pète les couilles, ça va péter la bruit. Battle, little girl? À l'écran, quoi. I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle. Every day. In my mind. You're being rude. You're being rude so that I'll think no assassin would draw attention to themselves with such rudeness and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What do I need? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, child. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Ha! Fools! I'll see that robot head coming a mile away. A truly amateurish attempt at political murder. Bon, chaque fois je ferai ça demain. Non. Pas demain, mais après-demain. It's just, oh no, this person died. Oh no, this other person died. Ah, je ferai après-demain. I'm interested in avoiding it, obviously. Demain, c'est voilà là. The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something. How do you like that? Even if she's alive, that leaves my lands undefended, and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime of my father's murder. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal?
Oh, trop tôt, ça The prend. Count Trop was tôt. an odd duck, and a paranoid duck too, come to think of it. But Even was now one step closer to triggering Nishka's memories, and possibly, just possibly, ending this war in Threedom. Bold of you. Putain. Running around here. Ça m'énerve, ça. Point knenast. Dog, nosnik. Gmnarf. Og, dag, nein, go. Kano. Oui, la dernière fois que j'arrive pas, bah je ferai ça. La prochaine fois. Ah, puis gueule d'eau. Dagmeninga. Horgo. No, norego. Kusnehena. Knema. Malaha. Kan. Akist kemeneha. Walk the gay. Dagmel. Ah, mais on fait des plusieurs. Ok. Kaikamalikas kena. Okos kemenena. Ina la konne. Kamoene. Takero. Takesh kamane hena. Na haina. Pakas tokamane. Norne hame. Kokos kena. Kuske korahane. Takesh kamane hena. Kamoene. Okos kemenena. Na haina. Kaikamalik. Pakas tokamane. Ina la konne. Ah putain, puis moi j'étais dans le casier. Ah ta mère. Non, je commence tous les zéros, ça pour sérieux. Let yourself eat cake, for now arrives the winner of the role, the Duke. Mon débile ça. All bets are off when you've got a new card from old Matty Dex, Esquire. Poor Even. You still don't know how to say what you want. Hello, Even. You're not asking the right questions. Oh, je pense pas à la fin. You're still not asking the right questions. But I wonder if you can help me, Even. My sisters. The children of the king aren't the only triplets in Threedom. In the middle of this war, my twins disappeared, and like you. I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? That's not important. You'll know them when you see them. After all, you knew me. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Find us there once we're all gathered, and I will have something for you. You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again, Even. Porg, van deze als een duivel. Voel de kees door doei. Dof, de kees. Hij gets porg.
Bon, Bob, c'est demain. Ouais. Demain, il faut du Valorant. Demain, c'est du... En compagnie, je crois. Non? On a PUBG. Puis merci aux gens qui passent sur mon live. Allez, salut. Salut. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambe? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burnt to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him. And then yourself. Yes, sir. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show, and the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. You don't fit in here, my dear. Yes, I expect you are. We don't get many visitors here. Those that come tend to be unable to leave until the party ends. Which, of course, it never does. Have you tried the cake? Captain Hut recruits, for the Baroness has won the roll. All hail her rule and her rules. You may approach. What? You make a demand before a proper introduction? No, no, no! I shall not speak to such impertinence! Leave, and return only when you can greet me properly. You may approach. No, no, no. This simply will leave and return only. Hello, darling. You're a long way from home, aren't you? No, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, "Begging your forgiveness, sir or madam."
There you go, darling. Now go on, run along. Well, I never. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. Perhaps a chimney sweep? Well, I never. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. Perhaps a chimney sweep? Child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as my most esteemed lady, and the Duke is your Imperial Majesty, rightful Lord of Freedom. Without the right titles, none of us can possibly be expected to respond to you. It's a simple matter of respect. You're very welcome, little lady. Je t'en foutrais, moi. Pleasure to make your acquaintance, child. Bon, je reviens. Je savais à boire. Je t'en foutrais, moi.
Look at you, child. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you? And what brings you here? Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a drinking bird. Here, like this. I'm afraid I wouldn't know about that. Pity. Well, good luck. You may approach. Yes. So. Oh. Well now. Finally some respect around here. Well met, Lady Even. What brings you to the company of the Duke, the one and only rightful ruler of freedom today? Our old bodyguard? Oh, heavens, what is there left to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her since. She's dead and gone, I suppose. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, you understand. But no, I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child, and I can't have my people remembering them. No, out of the question. I have only your word that she's even alive, and we've just become acquainted. Then again... All right, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor first. There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. I am there with my father, his favored child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. What other way is there to live? What, as a commoner? We've already got plenty of them, I'm afraid. But there's only one me. I owe it to my people to be the most me I can be. Pass me some sweets, will you? What is there to say? The dreadful thing drags on, my insolent siblings refusing to give any quarter. But they'll come to their senses at some point and surrender. But until then, sweets do make the time pass more pleasantly. Don't you agree? Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead, with the murder weapon still sticking out of him. Oh, you know how things grow legs and walk off sometimes. Metaphorically speaking. I think one of my lovely spies told me someone locked it up on Father's robot's head. Giant, beastly thing. I'm afraid that robot is long gone.
probably turned to scrap by now. Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead, with the murder weapon still sticking out of him. Such impertinence! No, you can't have it. One of my lovely spies told me someone locked it up on... Shmoo! The Count's dreadful plush thing? Heavens, I can scarcely recall what we did with it. The Baroness launched it into our territory a few moons back. Heaven knows why. I suppose he would say that. I suppose she did. My soldiers found it during one of our training marches. I thought it would destabilize him, perhaps lead us to victory. But no, it just made him shriller. We can hear him sometimes, you know, even over the chamber music. Ooh. Oh, I remember now! When I realized it was useless, I had Shmoo thrown in the cellar of the old castle dungeon. The castle is long gone now, replaced by a battlefield. But the basement may still be out there somewhere. He's yours if you want it. I have no use for something so depressingly pedestrian. Wonderful! Remove that rubbish from my kingdom, child. Nothing. He's rubbish, child. You want to dirty your hands with him? That's your business. I'd rather dirty these royal hands with nothing heavier than cheese frosting. Je crois qu'il faut... Toka dahnene. Toka karbno. Okato menhela. No nei. Mot gane mwanene. Degene heirene. Toke munne heire ho. Dole. Tuika neirne ho. Ore game no hana. Toki nema lorne kana. Akete mormanane. Toka skapgo keneha. Iku remenina noi. Ratskannainen. Toire menala. Toine. Kore menainen.
Säkert någon. Åta, snälla min. Anike, tänä snaki. Anike, tänä snaki. Toinen, teine häirne. Muutkaane monini. Tuikat neihnoho. Tukimemo lorne kana. Oketo men heille. Taake mun heireho. Taake karbno. Korme näine. Taake dahneine. No nei, raatskalaine. Taake skapgo keneha. Tikku remeneina noi. Toire menala. Säkert någon. Åta, snälla min. Oikein monohana. Tole, akete mormanan. Åta, snälla min. Tole, tikku remeneina noi. Oikein monohana. Tukimemo lorne kana. Muutkaane monini. Taake skapgo keneha. Toire menala. Taake karbno. Akete mormanan. Teine häirne. Kermana hana. Aksk muana. Taake nas mena. Tokaman naina koinen hen. Skärman halla. Oskan ärmelnehen. Vaikes äilekuana. Oska muovatsk muoma. Aake muona keina. Muokaska monika njeina. Tofako mene kallin. Taake mun heireho. Toka dahneina. Säkert någon. Anike, tänä snaki. No nei, tuikat neihnoho. Korme näine. Toinen, oketo men heille. Raatskalaine. Tikku remeneina noi. Muutkaane monini. Anike, tänä snaki. Tole, åta, snälla min. You're very welcome, little lady. Oj, så. En säger på. Det. Boy, like that. Bang, so bang. Boy, my bad. Like that. My guy. Boy, say that. I don't know. All bets are off when you've got a Deals new here. card Get from your old deals Matty here. Dix, Esquire. Deals here. Get your deals here. War's good for business. Everybody needs something in a war. That means you can jack up your prices like crazy. Oh, why? I mean, jack up the deals on your prices like crazy. Everything must go, kid. Oh, sure you do. And if you don't, you will eventually. Everyone comes to trade with me eventually. That's the beauty of war, kid. Everybody needs something, and I've got something for everyone. Only when it comes to deals, kid. Check them out.
I'm never better. I'm gonna die in battle soon, and I did feel bad about it. But now I feel fine about it. Nah, kid, I'm feeling no pain these days. They're all the same side in the end. Now, shoo! Shoo! Here, mate, let's trade cards. Sometimes I feel like it's my sole purpose in life. I guess I go for fight as bar. You've come to the wrong place. I've got cards. Yeah.
to Warriors Training! Way better than that calm breathing, fella! Let's begin by chugging a pint of Zupa juice! That's what I like to hear! Now that our thirst has been sated, let's carefully stretch things out! Warriors protect their joints! Now for axe training! Swing wide. Imagine you're chopping down a tree. Imagine you're chopping down an enemy! Imagine you're chopping down a friend! You just murdered your friend with an axe! You're a warrior! Warriors don't think, they war! That's why it's called Warrior! Now we're working on our battle cries! We need to scream so that our enemies know that we're here! So they can be afraid and they die of fear! Can you scream hard enough to make strangers die? Yes! Finally, let's focus on our motivation! Do warriors need motivation? No! Motivation is for actors! But they do need battle zone inspirations! So think of who you're fighting for. Is it glory? No! Is it one of the triplets? No! You're fighting for war! Because war needs warriors! And warriors need war! So every war you war yourself into is a new war for warriors! Have I said war enough that the word war no longer has any war meaning? War! Even wondered what she'd been caught up in. Ooh, but at least she felt motivated. That concludes Warriors Workout! Okay. The Baroness lived atop Wild Card Hill, a training ground for war, and a home to warriors. It was not a place for children. But then again, thought even, what part of freedom was?
Oula. Well, well, colour me impressed. Most interlopers find themselves dead long before this point. How did a child like you make it up here? A likely story. You must have just snuck past them. Blind chance. At ease, child. Well then, at ease even. Look at you. You're not even old enough to be a recruit. You're soft, aren't you? Mean is just a compliment the weak pay you when they can't help but respect your authority. And I can see you respect mine. You'd be a fool not to. What can I do for you, even? Simple thing, really, but it requires complicated strategy. One or both of my brothers defeated our bodyguard and killed our father. I don't let that stand, soldier, so I fight. And when I win, they will pay for their transgressions. Il est pas mal. Not surprised. Nishka's damn tough. And if anyone could survive out there, it's her. She taught me how to win a fight. Taught me how to never surrender. Taught me the importance of duty. Ouais. No, that would be a damn. Ils étaient bons tes paquets de chips? She wouldn't be happy to see me there, and neither would I.
I respect us both too much for that. How is she, other than alive? J'ai vu tout à l'heure, tu as mangé des paquets de chips? Impossible! I am too busy waging and winning this war. Incroyable. A child coming here and asking for a gift? The sheer gall. But I admire the courage. Tell you what, even. I happen to own the mighty mechanical arm that once belonged to Nishka. If you can take it, it's yours. If not, it ought to remind her of her failure to protect my father. This arm. It's only the most heavily guarded item in my entire freedom. I like your spunk, even, so let me warn you. You will fail. You may even die. So do the smart thing and go back to whatever teapot shack you came from. Fight war, soldier. That's what leaders do. And great leaders, well, they win them. My brothers have been a Mais blight on this tu disais ce land matin for que too long. tu disais ce matin que tu streamais plus parce que tu avais plus de. Enfin, parce que je sais pas, je sais plus trop ce matin. T'étais en train de dire que tu streamais plus parce que tu pouvais plus. Parce que t'avais plus de. Je t'avouerai, j'ai pas très bien compris. I expect they would. Quand t'as expliqué ce matin, j'ai pas très bien compris. Pas très bien. Can you defeat my robots to claim it? No? Well then, there's your answer, even. Me lose against a soft aesthete and a shrill maniac? Impossible. Even if they had the sense to ally against me. I would have won today, actually, if only my maneuvers hadn't been interfered with by those blasted colossuses. They're supposed to move just once a day. It's highly irregular, recruit. De toute façon, je vais. Right. A little girl controls the movements of the giants. Tell me the other one. If that were true, you'd be the most dangerous thing on the planet. And you wouldn't know what power you are wielding. It simply couldn't be true. Ah merde. Ah, shmoo! I captured that damned garbage in a raid. I had it strapped to a trebuchet. Ah, c'est comme moi. and sent it over into the Duke's land. C'est comme moi avec ma connexion. Là, ça se voit pas trop, mais. Là, ça se voit pas trop, mais je suis à 8 mégas. Je suis à 8 mégas là. Alors, je suis en train de me battre avec l'opérateur internet pour avoir plus que 8 mégas quoi. Even knew what she needed to do to get something that would jog Nishka's memory. Win the most protected treasure in the most militarized kingdom. Normalement, je suis à 40 mégas, mais. She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, Mais bon. if indeed she could end it, would be worth it. Suddenly, I think, I found him too late. The murder weapon was still there, but someone took it and stashed it inside the head of his own personal giant robot. The robot's long Orange. since destroyed now. The queen of all random had it dismantled after my Et, father died. I think she feared the old man. Et demain, il y a un technicien de niveau 2. Parce qu'il y a plusieurs techniciens qui va se pencher sur mon problème.
voilà. Can you defeat my Me lose against a soft aesthete and a shrill maniac? Impossible. Even if they had the sense to ally... Sorry, force of habit. Me lose against a soft aesthete and a shrill maniac? Impossible. Even if they had the sense to ally against me. I would have won today. Right. A little girl controls the movements of the giant. If that were true, it simply couldn't. Mais bon, Orange. Oui, non mais moi j'ai pas de. Moi j'ai pas de. Moi j'ai pas la fibre. Et nous la fibre pour l'avoir, nous la fibre, on risque pas de l'avoir demain quoi. On risque pas de l'avoir demain. Je suis en VDSL moi. Je suis en VDSL. Je suis en simple VDSL. The Colossuses moved once again. This time in favor of the Count. Je suis en simple VDSL. Finish this fight by destroying the tower. To destroy the tower, you must lead your playing piece onto the appropriate tile in order to fire your cannons. Bref. Mais bon, pas bonne main. Hein. À la prochaine. Merci de passer. Puis je passerai demain si tu stream demain, je passerai. Je sais pas si demain tu vas streamer.
the button to fire the cannon. The walls rise! Look out! Walls are rising! Walls up!
The walls rise. Oui, mais pourquoi les miens se dressent? Pourquoi les miens se dressent? Je comprends pas. The walls rise. Eh, mais pourquoi les miens se dressent? Je comprends pas. Mais je comprends pas pourquoi ça. Shoot the button to fire the cannon. Oh, ça peut être compliqué.
Shoot the button to fire the cannon. Watch out! The Baroness now has 2 cannons. Oula. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Waouh. Shoot the button to fire the cannon. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Je sais pas si par contre. Je vais essayer comme ça. Parce que. Je vais essayer comme ça parce qu'il va être moins bien trop tard pour. Hop. Je vais essayer de garder comme ça. Et on verra si demain je peux reprendre là. Oui, je devrais, mais. Allez. Bon bah merci Goam d'être passé. En tout, merci que son point d'ailleurs. Puis voilà. Allez.